अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्ड लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आप सुनाएं कि आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। हमारा तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा गुज़र रहा है और ठंडा ठंडा है और बिल्कुल भी यहाँ गर्मी नहीं है। और अभी भी आप देखें, आपको थोड़ी थोड़ी सी स्नो लग रही है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी पड़ी हुई है स्नो और मौसम भी अच्छा है, ठंडा है। अभी तक यहाँ पे जैकेट्स वगैरह ही पहनी जा रही हैं। तो ख़ैर अभी हम लोग जा रहे थे मस्जिद में इफ़्तारी करने के लिए। ये वो मस्जिद है जो हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। तो ये हमें करीब भी पड़ती है, तो हम यहाँ पे ही जाते हैं हमेशा। जुमा हो या वैसे भी कोई ऐसा ईद की नमाज़ हो या कभी कोई तरावी वगैरह पढ़नी हो तो इसी मस्जिद में जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह है, इस तरफ ये इनका बड़ा सा हॉल है। तो यहाँ पे आपको फ्री में इफ़्तारी करवाते हैं। अगर कुछ मसाजिद तो ऐसी हैं जहाँ हर रोज़ फ्री में होती है, लेकिन कुछ जो है वहाँ पे जस्ट वीकेंड पे होती है। जैसे कि ये ब्रैम्पटन इस्लामिक सेंटर है जहाँ हम आए हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ इन्होंने वीकेंड पे रखी थी इफ़्तारी। तो इन्होंने रिज़र्वेशन आपको पहले करना पड़ता है यहाँ जाने से पहले। तो इन्होंने फ्राइडे की नाइट, फ्राइडे नहीं, सैटरडे की सुबह 10 बजे और संडे की सुबह 10 बजे इफ़्तारी का इन्होंने वेबसाइट पे कर दिया था रिज़र्वेशन ऑन, कि आप सैटरडे को सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा। आपने अगर रिज़र्व करना है तो आप कर लेना, और संडे को शाम के लिए। तो मैंने अपनी बेटियों से भी कहा, बहनों से भी कहा कि सब मिल के चलते हैं, क्योंकि हम महीने में एक इफ़्तारी, तो लास्ट ईयर भी गए थे, एक इफ़्तारी की थी बाहर मस्जिद में। तो इस बार भी सोचा है कि एक इफ़्तारी करते हैं, ताकि अच्छा है, बच्चे भी वहाँ जाएंगे, नमाज़ भी पढ़ लेंगे और बच्चे सारा अपना माहौल देख लेते। क्योंकि इन कंट्रीज़ में हम यहाँ इसीलिए जाते हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो कभी भी हम मस्जिद नहीं जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। अज़ानें होती हैं वहाँ, आपको पता है इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को लेकर जाना पड़ता है। यहाँ सब लोग जाते हैं यहाँ पे मस्जिद में, ताकि बच्चे सब देखें कि हमारा इस्लाम, हम हमारा क्या तरीक़ाकार है, हम रोज़े रखते हैं, हम जाते हैं इस तरह। सब लोग आएँ अपनी कम्युनिटी के, सारा जब वो माहौल देखते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं यहाँ जाके कि चलते हैं इफ़्तारी के लिए। तो सबको, बहनों ने भी, हमने कहा कि चलो चलते हैं, सब रिज़र्वेशन करवा लो ना। ख़ैर यहाँ पे करवाया रिज़र्वेशन और सब चले गए बहुत अच्छे तरीके से। जो ही हम लोग इंटर हुए, उन्होंने पेपर पे हमारा नाम लिखा हुआ था, खान फैमिलीज़। ख़ैर वो उन्होंने किया। उसके बाद फिर ये अभी दुआ का टाइम हो गया था, क्योंकि अभी इफ़्तारी होने लगी थी। और जाते ही इन्होंने सबसे पहले हमारे टेबल्स पे पानी रखा हुआ था और हमें खजूरें दी और समोसे दिए। आओ फ्रेंड। बस यहाँ पे हम लोगों ने 2 खजूर, 2 समोसा और चाय भी इन्होंने रखी हुई थी। कुछ लोग चाय भी साथ-साथ पी रहे थे। मैं भी लेकर आ गई थी, मेरी बहन लेकर आ गई, बाकी तो कोई नहीं लेकर आया अपने पास। ख़ैर यहाँ पे ये खाया, इसके बाद फ़ौरन अज़ान हो गई। अज़ान के बाद हम लोग फ़ौरन सब लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। बस वहाँ पे जाके फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इन्होंने हमें खाना दिया। खाना बहुत अच्छा मज़े का था। यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग मिल के जो है ना वो इफ़्तारी करवा लेते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम लेकर आए थे, लास्ट टाइम जो आपने मेरा व्लॉग देखा था, तो मैं वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनाकर खुद ले गई, लेकिन इन्होंने मुझसे ली नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, आप इस तरह करें, आप खुद ही सब लोगों में बाँट दें, हमें मत दें, हम लेते नहीं हैं किसी से कोई चीज़ ना, हम अपना ही हमारा खाना है, बस वही हम देते हैं। फिर मेरे पास जो करीब-करीब जितने भी लोग थे, मैंने उन सब में वो खाना जो था तक़सीम कर दिया। मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग ऐसे ही जाएँगे तो साथ कुछ ना कुछ ले जाते हैं। लेकिन इस बार भी इन लोगों ने मना कर दिया। इन्होंने कहा अगर आपने कुछ पैसे देने हैं तो आप पैसे दे दें, जो इफ़्तारी हम लोगों को करवा रहे हैं उसी में आपका हिस्सा डाल देंगे। तो ये फिर अच्छा था, ये भी वही तरीका है, या ले जाओ या पैसे दे दो, या नहीं भी पैसे दोगे तब भी आप चले जा सकते हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें हर टेबल पे एक-एक बॉटल रखी सॉफ्ट ड्रिंक की, एक किसी को कनाडा ड्राई दिया, किसी को पेप्सी वगैरह जो जिसको चाहिए
تھا وہی سب کو بوٹل وغیرہ دے دی، اور پھر اس طرح بہت اچھے تمیز کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، صاف ستھرا، کوئی بھی ہلا گلا نہیں مچا کھانے پہ، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، بہت اچھا طریقے کے ساتھ سب کو کھانا بھی دیا۔ بریانی تھی اور آلو مٹر گاجر کا سالن تھا، نان تھا، سیلڈ تھی، بہت اچھا مزے کا کھانا تھا۔ اور بریانی 2 قسم کی تھی، چکن کی بھی تھی اور بیف کی بھی، اور جتنی مرضی باری آپ پلیٹر لے جاؤ، ایسا نہیں کہ ایک ہی بس ایک بندے کو دیں گے، دوبارہ بھی اگر جانا ہے تو دوبارہ بھی ان سے آپ مانگ سکتے ہیں جا کے۔ لوگ لے کر آ رہے تھے بہت، پھر کچھ لوگ تو اپنے ساتھ گھر بھی لے کر جا رہے تھے، تو بلکہ میری بہن نے بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک پلیٹر گھر کے لیے بھی لے لیا، وہ دے رہے تھے سب کو کہ جس نے لینا یہ پڑے ہیں اٹھا لو وہاں سے۔ پھر ہم لوگوں نے ایک لے لیا کیونکہ بہن کے ہسبینڈ جاب سے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا نہیں میں گھر پہ ہی افطاری کروں گا، تو وہ نہیں گئے تھے، باقی ان کے بچے، ان کی فیملی سب ہم لوگ چلے گئے تھے مل کے نا۔ تو پھر اچھا لگا، بچے اتنے خوش ہوئے کہ ماما کتنا اچھا لگا یہاں آ کے، کتنا اچھا ماحول ہے، اذان ہوئی ہے، ہم سب لوگوں نے اکٹھی نماز پڑھی ہے، کتنا مزہ آیا ہے، کتنا اچھا لگا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے کہ اسی لیے ہم لوگ ادھر آئے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آنا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ چٹنی وغیرہ بھی ہمیں 3 4 دے دی، پھر ہم لوگوں نے کافی واپس کروا دی کہ نہیں زیادہ ہے ہمارے پاس ہو جائے گی نا، اتنی بہت ہے ایک بندے کے لیے۔ اور پھر میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے اپنے سبسکرائبر ضرور مل جاتے ہیں، وہ سجاد کو پہچان لیتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ بھی ایک سبسکرائبر آئے تھے، اتنی وہ فیملی خوش ہوئی ہمیں دیکھ کے، انہوں نے ہمیں یہ کپ کیک انہوں نے ہمیں دیے، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں ویڈیو کے تھرو بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ وہ لوگ آئے، وہ لوگ کہہ رہے تھے ہم آپ کا ولاگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، وہ مجھ سے مل کے بہت خوش ہوئے، مجھے بھی ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ابھی بس یہ میٹھے میں انہوں نے سوئیوں کا میٹھا بھی تھا اور چاول کی کھیر بھی تھی، دو دو انہوں نے سب کو دیے میٹھے بھی، اور کافی زیادہ دے رہے تھے، پھر ہم لوگوں نے کچھ واپس کروا دیے کہ نہیں اتنے زیادہ نہیں ہمیں چاہیے نا۔ تو بہت اچھا لگا، انجوائے کیا۔ بچے کہتے ہیں ماما پھر بھی کسی اور مسجد میں اچھا سا جا کے کریں گے افطار، ایسے اچھا لگ رہا ہے جانا نا۔ تو یہ سامنے کی طرف ان کا کچن تھا، وہاں پہ لیڈیز تو تھی، وہ سب جو تھی نا ہیلپ وغیرہ کروا رہی تھی نا۔ تو بس ابھی ہم لوگ پھر جانے کی تیاریوں میں تھے، تو پھر گھر کی طرف واپس آ گئے۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا ہے تو آپ نے ضرور چینل کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اس کو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔